تم نے تو انڈائریکٹلی حضرت عمر کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو کافر کہا ہے، ان پر لعنت بھیجی. بھائی ہم تو انہی کی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں نا. تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں. وہ ظالموں، علمی اختلاف کون سا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں. اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ لوگ تو ڈائریکٹ مجھے کہہ رہے ہیں جھوٹو تم پر اللہ کی لعنت ہو کہ تم کل یہ کہو گے کہ اللہ کے جیسا ہے کوئی نہیں، نبی تو شے کوئی نہیں. جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. اس کو جب کہا گیا نا کہ کل تو یہ کہے گا کہ لگا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تم پر لعنت ہو. اب اس پر لعنت خود پڑی، آگے دیکھیں خود یہ بات اس نے کر دی. تعظیم رسول کو نہیں، شیطانی توحید بیان کرتا ہے اور اپنی طرف سے جی. اور پھر وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ علی بھائی کی ہم اس بات کے ساتھ تو ایگری کرتے ہیں کہ جی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہے کہ جی اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تے شاہی کوئی نہیں. اور لعنت ہے تمہاری سوچ کے اوپر. رکو ذرا، یہ لعنت تیری سوچ پر ہی جا رہی. ذرا رک، ذرا صبر کر، ذرا دیکھ لیں. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. دیکھا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس کی توحید کا، شیطانی توحید کے. اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سوا نبی شے کوئی نہیں. اور اس کا دفاع کر رہے ہیں اس کے چیلے. کہتے ہیں واقعی اللہ کے سوا دیکھیں کوئی شے نہیں، اللہ کے سوا کوئی شے نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی، لیکن یہاں نبیوں کی گستاخی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں سے پیار کرتا ہے. سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ہے. آپ علیہ السلام نے غزوہ حنین میں پتھریاں پھینکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت فرماتا ہے. اور نبی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. تو اللہ اپنے دوستوں کے بارے میں کہتا ہے بخاری میں حدیث 6502 من عادالی ولین فقد آذنت بالحرب. جس نے میرے کسی دوست سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. وہ فرائض مکمل کرتے ہیں، پھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں. میں ان کے اتنے قریب ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں. جو اللہ کے دوستوں کو کہے کہ یہ شے کوئی نہیں ہے، اور آگے یہ کہتا ہے کہ نبی تو پیشاب ہی نہیں روک سکتے. اتنی بڑی گستاخیاں کرنے والا، اور اس کے چیلے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. دفاع کر رہے ہیں اس کا، اس شیطانی توحید کا دفاع کر رہے ہیں. جیسے پہلے میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کے چیلوں نے ہی گلیوں میں جا کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو. کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ جو اس کے ساتھ رہتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ کافر بن جائے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. جو اس کے ساتھ رہتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ کافر بن جائے گا، کیونکہ اس نے اس کی سپورٹ کرنی ہے اور اس کے جملے کفریہ ہیں. جو ایک نجس، انما المشرکون نجس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں. ان ناپاکوں کو کہے حافظ اللہ. ایک مشرک کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حافظ اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہمیشہ جہنمی ہیں. جو مشرک ہیں یہ ناپاک ہیں، یہ نجس ہیں. اور ان نجس لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جناب علی یہ دروغ راٹھی، اس پر اللہ کی رحم، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، وہ اللہ کی نعمت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کفر بکا ہے اس نے.
जो नजस है उसको अल्लाह की रहमत बना रहा है। जब इसको मुसलमान जवाब देते हैं फिर ये कुत्तों की तरह पढ़ता है। अब ज़रा वो किस तरह कुत्तों की तरह पढ़ रहा है ये भी आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी तबीयत में किस तरह गंदापन है और किस तरह ये मुसलमानों के खिलाफ जो जबान दराजी करता है। ये देखें, तुम्हारे जोम में, हाँ। तुम जो कब्र परस्त हो तुम्हारे जोम में, तुम जो बनु मैया के इबादत गुजारो तुम्हारे जोम में गुस्ताखी हो जाए। इनके बाबों ने जो इज्जत कमाई, तुम्हारे जोम में गुस्ताखी, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ना, उसमें वाज़े कह रहा है तुम्हारे जोम की तो बात ही नहीं है। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे जोम में अल्लाह की गुस्ताखी होगी। भैया हमारे जोम में तो है ही नहीं, हम तो कहते नहीं हैं। हम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबों को बड़ी नेमत अता फरमाई है, रिफ़त अता फरमाई है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये रिफ़त अता फरमाई। आपने कटोरे में हाथ डाला, जब निकाला तो उससे फुहारे निकल रहे थे पानी के। हमारे जोम में नहीं, खुद कह रहा है कि मेरे बाबा जी जनाब अली मौलाना इसहाक साहब का एक बेहतरीन जुमला है, कमाल बात है उनकी कि जब हम तौहीद बयान करेंगे नबियों की गुस्ताखी होगी। जब हम तौहीद बयान करेंगे नबियों की गुस्ताखी होगी। नबी तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते, ये भाई तूने कहा हुआ है, हमारे जोम में नहीं। लेकिन जब इसको जवाब होता है फिर किस तरह कुत्ते की तरह मुसलमानों पर पड़ता है। तो बाकी बाबों के तलवे चाट के तलवे के मैं सारे बाबे पोड़ के रख देता है, उसके बावजूद इन्होंने दिमाग मेरे लग गई है। तो सारा की बात हो रही है, तो यही कह रहा है ना आपको कि अगले लोगों की कहानियां ये हमारे ऊपर ना अप्लाई करो कुरान और सुन्नत को। और क्या मतलब, देखिए किस तरह, जिस तरह बावला कुत्ता होता है ना, ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ रहा है जी। इसका तो इस कलमा को काफिर से, इस कलमा को गद्दार से पूछो, कुरान इसलिए नाजिल हुआ था कि तुम लोग ये बकवास करो कि ये अगले लोगों से मुतालिक चीजें हमारे से मुतालिक चीजें ही नहीं है। और लानती हो, ये लानती हो तो बहुत छोटा लफ्ज है, ये काफिर है। देखा कि कलमा गो ये लानती है, काफिर है, किस तरह बावले कुत्ते की तरह उछल रहा है। अब ये बात हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बुखारी में उन्होंने कहा था कि ये जो लानती हैं, ये खवारिज हैं, ये कुफ़ार वाली आयत मुसलमानों पर चिस्पा करते हैं। तो इसको जब उलमा ने जवाब दिया कि तुम्हारा फेल भी वही है, अब किस तरह कुत्ते की तरह यानी भौंक रहा है, देखना आपने किस तरह बावला हो रहा है, मुसलमानों को लानती कर रहा है। भाई ये तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, तुमने तो इनडायरेक्टली हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को काफिर कहा है, उन पर लानत भेजी। भाई हम तो उन्हीं की बात बयान कर रहे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं खवारिज बदतरीन मखलूक है कि वो आयात जो कुफ़ार से मुताल्लिक़ है मुसलमानों पर चिस्पा करते हैं, ये उनका कौल हम सुनाते हैं तो इसको होती है तकलीफ़। तो तकलीफ़ में इस तरह भोंकता है मुसलमानों पर कि इन पर लानत भी छोटी है, काफिर हैं। तो किसको कह रहा है? तो हम तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल नकल कर रहे हैं, तो फिर वो काफिर हुआ है। ये इतना बड़ा जाहिल है। और अब एक मुसलमानों के लिए ये ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, जो कलमा पढ़ रहे हैं, जो बुखारी सुना रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर का कौल सुना रहे हैं, और जो मुशरिक है उनके बारे में ज़रा किस तरह कह रहा है ये ज़रा देख लें। इंडिया में एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, हाफिज़हुल्लाह ताला, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। कि एंड पे मैं ध्रुव, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, हाफिज़हुल्लाह ताला ध्रुव राठी, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, अल्लाह फरमाता है वो नापाक है, वो जहन्नम के गड्ढे में जाएं, दफा हो जाएं। ये कहता है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। ये तौहीन है खुदा की। राठी के लिए कहूंगा कि मैं पर्सनली आई लव यू, अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए मोमिनो ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों से दोस्ती मत करो। ये कहता है आई लव यू। अल्लाह फरमाता है मुशरिकों से दोस्ती नहीं करनी, ये कहता है आई लव यू। खुदा की खुली गुमराही, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ऐसों पर लानत पड़ती है। अल्लाह फरमाता है मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। तो ऐलान जंग ऐसे ज़ाहिर होता है, ऐसों पर इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की लानत बढ़ती है। ऐसे लानती बन जाते हैं कि मुशरिकों से मोहब्बत करते हैं और मुसलमानों पर लानतें भेजते हैं। ये लानतियों का हिसाब हो जाता है कि मुशरिकों से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको कहते हैं आई लव यू। जो अल्लाह के प्यारे हैं उनको कहते हैं ये तो मुशरिक हैं, ये कलमा गो मुशरिक हैं, ये लानती हैं और ये काफिर हैं। ये कह रहा है उस काफिर को मुसलमान, उसको कह रहा है कि हाफिज़हुल्लाह, और अल्लाह के वलियों को कह रहा है कि लानती। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया और सुनाया, इतना बड़ा ये खन्नास आदमी है
I love you, alhamdulillah. I love you. बाकी जो है ना जी, I love you अल्हम्दुलिल्लाह, I love you अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कुफर से भी आगे निकल गया ना। जो काफिर को कहे आई लव यू और फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तमाम तारीफें कि मैं काफिर से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये मुशरिक नजस हैं, इनको दोस्त न बनाओ। कहता आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तमाम तारीफें, मैं इस मुशरिक से मोहब्बत करता हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कितना आगे चला गया। वही बात आई ना कि अल्लाह फरमाता है जो मेरे दोस्तों से अदावत रखेगा उससे ऐलान जंग इस तरह निकल रहा है। अल्लाह इसको कैसे जलील और ख्वार कर रहा है कि मुसलमानों से नफरत कर रहा है, अल्लाह के दोस्तों से नफरत कर रहा है, और मुशरिकों को कह रहा है आई लव यू, आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहा है। ये अल्लाह के कलाम की तौहीन है। कलाम की तौहीन करने वाला वो काफिर होता है, अपने फतवे से काफिर बनता है। ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ध्रुव राठी, इस दौर की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की नेमत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तो सरी कुफर कर रहा है ये बंदा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका जो दिफा करेगा वो भी कुफर में चला जाएगा। देखिए, एक मुशरिक को तुम आई लव यू कह रहे हो और अल्लाह की नेमत कह रहे हो, हाफिज़हुल्लाह कह रहे हो, ये तो, और उसे आई लव यू कह के उसकी मोहब्बत के इजहार कर रही है, तो सराहन इस्लाम, कुरान, हदीस, सुन्नत की मुखालफत है, ये एक सराहन कुफर है। तो ऐसे बंदे का जो दिफा करेगा वो फिर काफिर हो जाएगा। इसलिए ऐसे बंदों के जाने वाले आंखें खोलें, अपनी आखिरत की फिक्र करें, मरने से पहले गौर करें कि हम किस काफिर के पीछे जा रहे हैं, किस अल्लाह के वलियों के, कुरान के दुश्मन के पीछे जा रहे हैं। ये है कुरान से दुश्मनी। इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। देख लें दोस्तों, ये वो चीज़ें होती हैं जो हम आपको दिखाते हैं कि जनाब अली इनसे बचें, ये आपको दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद कर देंगे। ये ऐसे बदबख्त लोग हैं।